वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस में मुतअद्दिद मुआहिदों, मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर बेलारूस की दावत पर सरकारी दौरा कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मनसक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा किया। विक्ट्री स्क्वायर पर यादगार पर फूल रखे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस में इशाया दिया। इशाई में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद के इलाके खड़ियांवाला में रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस के हुकाम के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। स्पीड ब्रेकर पर रिक्शे के अचानक ब्रेक लगाने से मोटरसाइकिल से टकराया था। जाँ बहक होने वाले जाहिद, खुबीब और शाहिद पीर महल के रिहायशी थे। हादसे में जख्मी अरसलान और अमानत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सखी हसन के करीब मुश्तलिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर किसी को हिट करके तेज रफ्तार से आ रहा था, बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। मौके पर मौजूद मुश्तलिल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगाई, ताहम ड्राइवर फरार हो गया। वाटर टैंकर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात जारी हैं। यानी शाहिद के मुताबिक वाटर टैंकर ने चांदी चौक पर शहरी इमरान को टक्कर मारी थी। टैंकर की टक्कर से शहरी को टांग पर चोटें आईं। लोगों ने टैंकर का पीछा किया तो टैंकर ड्राइवर ने मजीद रफ्तार बढ़ा दी और मुतादिद मोटरसाइकिल गिराता हुआ निकला। सखी हसन के करीब टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मुश्तलिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी, ताहम ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। कराची में सखी हसन के करीब मुश्तलिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर शहरी को टक्कर मार कर फरार हुआ था। आवाम ने टैंकर का पीछा किया। अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से इस बारे में मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। अब से कुछ देर कबल सखी हसन चुरंगी के करीब वाटर टैंकर को मुश्तलिल अफराद की जानिब से आग लगाने का वाक़या पेश आया है। कैमरामैन नदीम आपको दिखा सके, ये वो वाटर टैंकर है जिसे मुश्तलिल अफराद की जानिब से नजर आतिश किया गया है। वाटर टैंकर का अगला हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर जल गया है, जिसे अगले हिस्से को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। एनी शाहिद यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं जी, बताइएगा। पापोच चौरंगी से काफ़ी स्पीड में चांदनी चौक से आ रहा था। पापोच पर इसने इमरान साहब हमारे एक वहाँ के रिहायशी, उनको इसने हिट करा, गिराया है। उसके गिराने के बाद ये वहाँ से जब लोगों ने इसको रोका है तो ये बासी निकला है, वहाँ भी लोग गिराए इसने, और फिर पूरे रास्ते तकरीबन 5-7 मोटरसाइकिलों को गिराता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ ये खुद कल्टी हुआ है। जब कल्टी हुआ है तो मुश्तइल अवाम जो यहाँ खड़ी थी उन्होंने इसको फौरन आग लगा दी है। इस वाटर टैंकर को नजर आतिश किया गया है। वाक़ये के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुंची है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़ये के हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है और जिस मोटरसाइकिल सवार को हिट किया है उसको भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जी, कराची में डंपर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल मौखर कर दी। ताहम डंपर्स टैंकर्स चलाने के वाक़यात पर कचरा उठाने वाले डंपर्स ने काम बंद कर दिया। ट्रांसपोर्टर से कहते हैं मखदूश हालात में कचरा नहीं उठा सकते। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। डंपर ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने FPCCI के कायम मुकाम सदर से मुलाकात के बाद हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। FPCCI के कायम मुकाम सदर साकिब फैयाद ने कहा कि FPCCI की दरख्वास्त पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल मौखर की है। कोशिश है कि ट्रांसपोर्टर्स की वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकात हो जाए और इनके मसाइल हल हो। जिनकी गाड़ियों को आग लगाई है उसका मुआवजा दिया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से 180 गाड़ियाँ जो है वो डिटेन कर ली गई हैं, तो वो अभी उनको 3 महीने का टाइम दिया जाए। आला काम के साथ आप लोगों की मीटिंग अरेंज करवाते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर निसार हुसैन जाफरी ने कहा कि शहर में 29 डंपर और वाटर टैंकर जलाए जा चुके हैं, हुकूमत मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि फिटनेस के नाम पर गाड़ियां बंद की जा रही हैं। 8-9 गाड़ियां कल रात को नजर आतिश हुई हैं। अब तक 29 गाड़ियां इस शहर में नजर आतिश हो चुकी हैं। ना तो उनका मुआवजा मिला है और परेशानी जूं की तूं है। ट्रैफिक पुलिस जो है
वो फिटनेस के नाम पर हमारी 180 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं, लोड अनलोड गाड़ियां जो है वो डिटेन कर चुकी है। डंपर्स एसोसिएशन के रहनुमा मियां जान मोहम्मद ने कहा कि शहर में कचरा उठाने वाले ट्रक और डंपर्स खड़े कर दिए हैं और शहर से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। कचरे वाली गाड़ी जो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, गवर्नमेंट की उस खाते में चल रही है, वो गाड़ियां जलाई गई। आज उन्होंने एहतजाज किया उस कचरे वालों ने, जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं। हमारा जितना भी डंपर है, तो इस वजह से अगर ये लोग जलाएगा तो हम कैसे चलाएगा। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि हुकूमत गाड़ियों की फिटनेस के लिए 3 माह का वक्त दे। अगर सिंध हुकूमत ने 3 दिन में हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो बंदरगाह समेत पूरे मुल्क में काम बंद कर देंगे। अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। गुज़िश्ता रोज कुरंगी रोड पर डंपर हादसे में जाँ बहक सुजानी के रिहायशी नौजवान अदनान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राफी हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रोज कुरंगी रोड पर डंपर हादसे में जाँ बहक सरजानी टाउन के रिहायशी अदनान की नमाज जनाजा रात गए अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डंपर हादसात पर फारूक सत्तार सीख पा नजर आए। हादसात न रुकने पर एहतजाजी धरने की धमकी देते हुए फारूक सत्तार ने मुल्क मुखालिफ नारे लगाने वाले डंपर एसोसिएशन के सदर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध हुकूमत होश के नाखून ले और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हो एक करप्ट और बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नए रिकॉर्ड और अपने बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। कभी ना कभी तो तुम्हारी पकड़ होगी। डंपर माफिया और वाटर टैंकर के खिलाफ एक बयान नहीं, न वजीर आला का, न वजीर दाखिला का, न किसी वजीर का, न हुकूमत के किसी शख्स का। तहदर रहनुमा बोले, तसलसल के साथ होने वाले हादसात सानियात का पेश खेमा साबित हो सकते हैं। सिंध हुकूमत डंपर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय कानून साजी करे। डंपर माफिया और टैंकर माफिया के मालिकान से फिर हिसाब लिया जाए। जो दंदनाते फिर रहे थे कल, जब डंपर जले तो खुले आम असलहे के साथ वो दंदनाते फिर रहे थे। भाई उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं की? खुले आम असलहे की नुमाइश कल की गई है। किसको दिखाया गया ये असला? ये नहीं हो सकता कि डंपर जलाने वालों को दहशतगर्द कह दो और जानों से खेलने वाले को खुली छूट दो। ये नहीं होगा, ये फिर नाइंसाफी है। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने जल्द डंपर हादसात के खिलाफ शहर भर में एहतजाज की हिकमत अमली भी बनाना शुरू कर दी है। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ राफी हुसैन, ARY न्यूज, कराची। कराची में 8 साल का गदागर बच्चा ट्रॉलर से कुचलकर जाँ बहक हो गया। मारीपुर चावल गोदाम के करीब ड्राइवर ने ट्रॉलर रिवर्स करते हुए बच्चे को कुचल दिया। राहिल के वालिदैन में अलहदगी हुई थी। वो और 2 बहनें भीख मांगकर गुजारा करते थे। अफजल खान की रिपोर्ट। लख्ते जिगर की मौत पर 8 साला राहील की मां सकते में है और इस झोपड़ बस्ती में जिंदगी गुजारते राहील के 4 बहन भाई गम की तस्वीर बन गए हैं। मासूम राहील की बहनों ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है जब माड़ीपुर चावल गोदाम के करीब उनके भाई को मालबरदार गाड़ी ने कुचल दिया। पीछे तरह चालू है, एक आदमी नीचे था, उसने बोला पीछे पीछे ये ना मैं बच्चे को हटाऊं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं। उसने इतनी जोर से चीख मारी। मदद मांगने तो कोई भी नहीं करता। कभी उसकी फोटो खींचने पे लगे हुए थे, नंबर वगैरह मांग रहे थे, कोई भी अस्पताल लेके जा रहा था। दुखियारी माँ ने बेटे के खून का सौदा करने से इनकार कर दिया है और अलमिया ये है कि उसे निजाम इंसाफ पर भी कोई भरोसा नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, ऐसे अपने बच्चे के खून का पैसा मैं क्या करती उस पैसे का? खेल तमाशा इन लोगों ने बनाया हुआ, लोगों के बच्चों को मारना, एक्सीडेंट करना और फिर पैसे दे के पीछा छुड़ा लेना। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रवा साल ट्रैफिक हादसात के दौरान 255 से जायद अफराद लुकमा अजल बने, जिनमें एक 8 साला राहील भी था। कराची में रोज ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं और इंतज़ामिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ़ है। नन्हे राहील की वालदा ने भी मुतालबा किया है कि ऐसे ठोस और अमली इक़दामात किए जाएं कि फिर कोई माँ का लाल ट्रैफिक हादसात में जान से न जाए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मवाज कोट में मकान के छत का हिस्सा गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया मवाज कोट 2 नंबर रहमानी मस्जिद के करीब मकान के छत का हिस्सा गिरने से 3 साला राबिया जाँ बहक हो गई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में घर में मौजूद दीगर अफराद महफूज रहे। खैरपुर में साफी एडी शहर के कत्ल का मुकदमा थिरी मीवाह थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अल्लाह डिनोशर के चचाजाद भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया।
ایس ایس پی سمیع اللہ سمرو نے بتایا کہ مقدمے میں 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے. کیس میں ایک لڑکے سمیت 5 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. مزید 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی. پوری کوشش ہے کہ شفافیت کی بنیاد پر عدالت تک پہنچائیں. کیس کی تفتیش جاری ہے جس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا. کراچی میں آر ٹی او کی پوائنٹ سیلز کی ٹیکس کی عدم ادائیگی کے خلاف کارروائی. ایف پی آر حکام کے مطابق ریجنل ٹیکس آفس 2 نے کراچی میں شاپنگ مال میں کارروائی کے دوران لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. کارروائی کے دوران شاپنگ مال کی 11 دکانوں کو سیل کر دیا گیا. اے سی ایف پی آر شہریار احمد نے بتایا معروف سٹورز پوائنٹ آف سیل کے نظام کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے. ٹیکس کی چوری پر تمام سٹورز کو کم از کم 5 لاکھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. ریجنل ٹیکس آفس 2 نے پہلی بار ایک ہی مال میں ٹیکس چوری پر 11 دکانوں کو سیل اور 55 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا. ملتان میں ایک رہائشی علاقہ ایسا بھی ہے جس نے سڑک کی شکل ہی نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں سڑکیں نہ ہونے سے حادثے عام ہیں. بارش میں پورا علاقہ کیچڑ ہو جاتا ہے. رپورٹ کریں گے رانا فاروق. ملتان میں یونین کونسل 72 کے اکثر علاقوں میں سڑکیں تعمیر ہی نہیں کی گئیں جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سڑکیں نہ ہونے سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں جبکہ بارش کے بعد صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے. ہمارا جو روڈ ہے اتنا زیادہ پانی سے بھر جاتا ہے, ادھر اتنا زیادہ کیچڑ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی مریض تو کیا کوئی صحیح حالت میں بھی کوئی بندہ جا رہا ہے, کوئی بزرگ جا رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, وہ جا نہیں سکتا. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے, اکثر لوگ گر جاتے ہیں, بچے تنگ ہوتے ہیں, گاڑی خراب ہو جاتی ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقوں میں فوری طور پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے اور گلی محلوں کی سڑکیں تعمیر کروائی جائے. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق, ایئر وائی نیوز, ملتان. میٹرک کے سالانہ امتحانات کے تیسرے دن صبح کی شفٹ میں نویں جماعت کے بایولوجی اور دوپہر کی شفٹ میں جنرل گروپ کے انگریزی کے پرچے ہوئے. لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی, پرچہ دینا طلبہ کے لیے امتحان بن گیا. انور خان کی رپورٹ. کو امتحانات کی تیاری کرنی ہو یا امتحانی مراکز سے پرچے دینا ہو, لوڈ شیڈنگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. گرمی سے ہمارے ہاتھ کے اندر پسینہ آتا ہے, ہمارا پین جو ہے نا چلتا نہیں ہے, پھر ہمارے پیپر بھی خراب ہو جاتے ہیں. پیپر ہونے والے تھے, 5 دن بعد لائٹ آئی ہے پرسوں. میٹرک بورڈ کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ 2 مرتبہ امتحانی مراکز کی فہرست اور شیڈول کے الیکٹرک کو فراہم کر چکے ہیں. شکایتیں آئی ہیں اور ہم دوبارہ بھی ان کو ایک ریپیٹ خط لکھیں گے کہ بھائی یہ جو بریک ڈاؤن ہے وہ نہ کیا جائے پیپر کے دوران. گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیکب لائن کے امتحانی مرکز میں دوران امتحان بجلی کی فراہمی برقرار نہ رہ سکی. امیدوار ذہنی کرب کا شکار رہے, کہتے ہیں کارکردگی شدید متاثر ہے. لائٹ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد چلی جاتی ہے اور بچوں کو بیٹھنے میں اور اتنی شدید گرمی کے اندر ان کو ایگزام دینے میں بہت دقت ہو رہی ہے. اورنگی ٹاؤن, جمشید روڈ, بن قاسم ٹاؤن, ملیر, لیاری, چاکی واڑہ, بغدادی سمیت دیگر امتحانی مراکز میں بھی میٹرک بورڈ کی انتظامیہ کے مطابق کنٹرول روم کو لوڈ شیڈنگ کی شکایت موصول ہوئی ہیں. میٹرک کے سالانہ امتحانات کے تیسرے روز بھی امتحانی مراکز بدترین لوڈ شیڈنگ کی زد میں رہے. کیڈٹ انتظامیہ اور میٹرک بورڈ کی انتظامیہ کے درمیان جاری سرجنگ طلبہ و طالبات کے لیے سنگین چیلنج بن چکی ہے. کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے مختلف اسپتالوں کا دورہ کیا. 2003 سے بند 265 بستروں پر مشتمل اسپتال کو فعال کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کریں. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے 2023 سے غیر فعال 265 بستروں اور 5 بڑے ICU وارڈز پر مشتمل IHITC اسپتال کا دورہ کیا. شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے اسپتال کو فوری فعال کرنے کی ہدایت, جبکہ اسپتال سے ٹیلی میڈیسن کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا اس سینٹر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو بہترین صحت کی سہولیات فراہم کریں گے. اسے ہم انشاءاللہ تعالی ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو پہلا ٹیلی میڈیسن کا جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ یہاں پر فیسلٹیز ہم نے دیکھ لی ہیں. پلیزنٹلی سرپرائز ہوگا تمام لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی پیریفریز کی یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور اس کی پیریفریز میں جہاں یہاں پر BHUs موجود نہیں ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس موجود نہیں ہیں, ہم ان کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے بیٹھ کر ان لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں جو یہاں پر نہیں آ پا رہے. مصطفیٰ کمال نے وفاقی وزیر IT شدہ فاطمہ کے ہمراہ پمز اسپتال کا دورہ کر کے 1 پیشنٹ 1 ID کے نظام کا جائزہ اور OPD میں رجسٹریشن کاؤنٹر پر مشکلات کا جائزہ لیا. وفاقی وزیر صحت بولے 1 پیشنٹ 1 ID منصوبہ انقلابی اقدام ہے. وفاقی وزیر IT نے کہا کہ اس نظام سے عوام کو براہ راست فائدہ, ڈیجیٹل نظام سے صحت کی فوری سہولیات اور نظام میں گورننس شفاف بنے گا. رافع حسین, ARY نیوز, کراچی.
وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی خیلداس کوہستانی نے کہا ہے مریم نواز کی قیادت میں جس طرح پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے سندھ اور دیگر صوبے بھی اپنی کارکردگی دکھائیں. خواجہ نصیر کی رپورٹ. لاہور کے علاقے سندر میں مسیحی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی خیلداس کوہستانی نے کہا کہ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں سندھ اور دیگر صوبوں کی نسبت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. مسلم لیگ نون نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے معیشت کی بحالی کے لیے اپنا وعدہ پورا کیا. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مہنگائی جو 38% چلی گئی تھی، جو بوجھ آپ نے اٹھایا اس کو آج سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں. آج آپ کو بجلی سستی کر کے دی ہے. یہ نواز شریف کا وعدہ تھا جو وزیر اعظم شہباز شریف نے پورا کیا. وزیر مملکت نے کہا کہ 4.25 سال اناڑیوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا. اب معیشت بھرپور طریقے سے چلنا شروع ہو گئی ہے. مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں پنجاب والے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ملی ہے. آپ ہم سندھ والوں سے پوچھیں کہ ہم کس مسائل کا شکار ہیں. آپ کے پی کے جا کے پوچھیں، وہاں اناڑی 11 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں صحت ہے، نہ روزگار ہے، نہ بجلی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور کے چیئرمین کرسٹوفر فیلبوس اور رکن صوبائی اسمبلی بیگم رحیلہ خادم حسین نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے دنیا کے محفوظ ممالک میں شامل ہے. کیمرامین تنویر ہاشمی کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز لاہور. محصولات سے حاصل رقم سے قرض چکائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا دنیا کے کئی ملک ہم سے بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں. جن کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا. اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے. دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا. اب سب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. مقصد حاصل کر لیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری اور شرح سود میں کمی ہو رہی ہے. Rates are probably down. They scatter, but they're probably down. Prescription drug prices are even to down. We're doing very well. It's been amazing. We had a big day yesterday. There'll always be transition difficulty, but we had in history, it was the biggest day in history, the markets. So we're very, very happy with the way the country is running. We're trying to get the world to treat us fairly. The country is making approximately $2 billion a day. And when you think of it, we've never done that before. Never come close to it. And the number is probably $3.5 billion a day. The biggest problem they have is they don't have enough time in the day. Everybody wants to come and make a deal. And we're working with a lot of different countries. And it's all going to work out very well. I think it's going to work out really very well. But we're in good shape. There's no inflation. There's very little inflation. And I went 4 years without inflation, and I took in hundreds of billions of dollars from China and others, taxes in China.